আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আইন সারি আজ 3 তারিখ সেপ্টেম্বর 2025 মঙ্গলবারের খবর। এআরটি নিউজ খবরের সুরখি ব্রিটেন কানাডা অস্ট্রেলিয়া দে পর্তুগাল প্লাস্টিনরে মানি লইয়ে দেশ হিসাবে একাফত রোহিঙ্গা মুজাহিবি দায়দানকলৈ মুলাকাত গুজে আরকানৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ड्रोन दे मिलिट्री टेक्नोलॉजी मिली अमल गरीबल्ला मिलिट्री कमिशनर वजीर सल्ला मशवरा गुज्जे सिनात आरकानात सासामान देफारात दे मानुष 10 जन दुज्जे बांग्लादेशत खबरत तफसील ब्रिटेन कानाडा ऑस्ट्रेलिया दे पर्तुगाले प्लास्टीन देशरे कानूनी देश हिसाबे मानी लुये दियान गल्लाहिल्ला एलान गुज्जे दस्तूर मजीन इस्राएलर इत्तेहादी होई फारदे इस साइड देशे आजाद कब्जा ये उदे जागाती आजाद देश तामीर गरीबार प्लास्टीन कलर उम्मीतरे हिफाजत गरदे अन्य 140 जानर वोरे देशकल्लय मिली तियाइदे यान दाहाये जियानर वोरे इस्राएलियो जोरदार जवाबी तंकितकल गुज्जे मिडल ईस्टत खौफनाक बुरा वाकिया कल गरदे वक्तत शांति दे दियान देश पैदा उइबार हाल हिसाबे उइफारी बदे इंदिल्ला मुसलसल ताकिबल्ला अमल गरदे बुली ब्रिटेनर राज्य वजीर खिया अस्टमारे एक्स समाजी मीडियात वीडियो तुली एलान गुज्जे फैसला यानरे इस्राएलर हुकुमत गाजात बंधक बनाए रखे दे इतरार परिवारक कलदे कंसर्वेटिव खुदुने जोरत साथे तंकित गुज्जे इंदिल्ला प्लास्टीन देश नताकिबो होई इस्राएलर जियनवादी बेनियामिन नेतन्याहुये दंकिदी होइये और इस्राएलर जियनवादी कलियो प्लास्टीनर पश्चिमर शहर एलाकारे इस्राएलत गलाई प्लास्टीन देश बनाइबार मकसदरे आखिरी बांगी फलाइबल्ला मुतालिबा गुज्जी प्लास्टीनरे देश हिसाबे मानी लइये दे देशकले दर बख्शिश दिए उली होइयो नेतन्याहुये प्लास्टीनकलरे बुरा लफ्ज इस्तेमाल करी तंकित गुज्जी जियानरे अमेरिकाइयो हिमायत गुज्जी बराबर जमीन बदला मजीन 1967 सीमार अतर वरे बुनियाद राखी आइंदार बुराकलत आखिरी पक्का गरीबदे तथ्य मानी रखिदे सीमा मजीन प्लास्टीन देश बनिबार ब्रिटेने कानूनी मान्य बुली विदेश वजाराती एलान गुज्जे दियान देश फाती पैदा और हाल हदियान 1967 अरब इसराइल लड़ाईर आगे चिल्ले सीमा दायर मजीन पश्चिमत शहर और गाजा फट्टी शामिल आसे जियान फुकर बैतुल मुकद्दसरे राजधान मानी प्लास्टीन देश बनाइबार उजु हवाला दिए यूएनर मेम्बर देश 193 शतकरा 75 देशे प्लास्टीन देशरे कानूनी देश होई मानी रखे लेकिन देश विदेशे राजीरबत उइदे सीमा राजधान दे फौज नाई देतल्ला मुटे प्लास्टीन अलामत हिसाबे आसे शहर एलाकारे लड़ाई गुरी कब्जा गुरी रखिदे एतल्ला एरे काई मासुदे प्लास्टीनर राष्ट्रीय अधिकारी दाई पीए निजियो निज जमीन दे आवामरे सामाली राखी न पारे गाजात साइलियो इस्राएले काबू गुरी रखिदे इंदिल्ला 2007 अज्जोफान हामासे हुकुमत हिसाबे आसे यानइटे राइट हाउसर रिपोर्ट आरकानार चीफ मिनिस्टार उथिं लिंगे आरकानार हुकुमतर मेम्बर कले एकाफर मनसिफारार इंतजामिया ऑफिसत रोहिंग्या मुजाहिबी दायदानकলৈ मुलाकात गुज्जे मुजाहिबी दायदानकलरे निजर एलाका फाराकल ब्याकुने इज्जत कदर एहतराम गरदे एतल्ला फारात ताकेदे इतरार बालाइल्ला फती मामलात तरबियत और नसीहत गराफुरिबो बुली चीफ मिनिस्टारे होइये और पन्ना परिवार बयस फुराइये दे इतारा तालीम हासिल करी पारिबल्ला सेहत दे फाराकल आईडीबी कैमकल साफ सुथरा ओइबल्ला एक्सुल्लुके अमल गरन साउलिया होइये
আর শীতর মৌসুম আয়েদে এতলা ওইনর আফতর হিফাজতি মামলা কলর বাবতে মসজিদ মাদ্রাসা কলত ওয়াজগুরি জানাই দিবা ফরিব উলিয় হইয়ে আর মুজাহাবি হাস্তিয় কলত তরফতি ফারা আর খেম কলত জরুরত তাকিলে পেশগুরি ফারিব উলিয় হইয়ে এখন আরকানর হুকুমতর তরফতি তালিম সেহেত রাস্তাগারা গম ওইবেলা ইন্তজাম গরদে নিল্লা হিফাজত আইন কানুনর বলবলা ঐতে মামলা কলত মিলি আমল গরিবার বাবতীয় সল্লা মশরা গুজ্জেউলি হইয়ে ইয়ানইদে পপুলার নিউজ চ্যানেলর রিপোর্ট Military Commissioner Difar Wazir General Mamang A Senior Military Technology Company Kolloi Mulakat Gori Drone Nealaibar Hawaii Hamla Difa Goribar De Military Saman Color Technology Maze Mili Amal Goribar Babote Mashwara Gujjeuli Military Commissioner Khobor Nealaiye Military Commissioner Difar Wazir Zai Sayyigude Company Kolat Electronic Hardware De Larai Hawaii Liner Technology Saman Nialade Karkhana Kollo Shamila Se Huye Lekin Khon Karkhana Kolat Giede Yan Zahir Nagore বর্মার হুকুমত কবজা করা 4 বছৰৰ ওৰে ওয়েদে ওয়াক্তত নেবিৰাদে বেজিঙৰ মাজে তালুকাত আখিৰি উচলত পਹੁঁচে উলি হৈ তফসৰা গৰেয়া অকলে তফসৰা কল গৰদে ইন নেল্লিদে ওয়াক্তত মিলিটাৰী কমিশনার ডিফার ওয়াজির সিনাত দৌরাত জাইবাল্লা নেল্লিদে গেল্লে হাপ্তার ভিতরিয় বর্মার মিলিটারি কমিশনার ইন্টারিয়ার মিনিস্টার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ঠুনঠুন নাও সিনার আওয়ামী হিফাজতি পুলিশ ওয়াজারাইয়ে রেহবারি গুজ্জিদে বর্মা সিনা আইন কানুনের বলবলাত দে হিফাজতি মিলি আমল গড়ার ওয়াজির তক্কা বৈরকত হাজিরিয়ে ইয়ানইদে বিবিসির রিপোর্ট বাংলাদেশের সরসই ফৌজে টেকনাফ এলাকা জিঞ্জিরার সেরাত 2 পথ ছাপা মারি হালাহাম গড়াইয়া 10 জনের ফোঁয়াতি হাইবা সামানকল বেশি দৈর্য বলি বাংলাদেশের সরসই ফৌজর খবরা খবরি জিম্মাদার নাইফ কমান্ডার শ্যামুল হকে জাহের গুজ্জি হালাহাম গড়াইয়া ইনে আরকানত হাইবাস সামান ইন বেকানুনি দেফারাত দেউলিয়া হইয়ে লেকিন দরাতজ্জেদে ইতারার নাম জাহের ন গড়ে বেমান দায়ক গয়ে বর্মাত্তি ইয়াবা নিষাদ দানা শরাবকলত দে অন্য নিষাদ দাবায়কল বাংলাদেশত নাজাইজ গলাইবার খবর পাই সরসই ফৌজকলে জিঞ্জিরার ছেরাত 2 পথ বাজাইয়া দরিয়াত খাস কারওয়াই গুয়া গুজ্জেউলি হইয়ে কারওয়াই ইবাদ আন্দাসা লাগে দে মাসর বুটকানত তালাশ গুজ্জি দে রে 30 লাখ টাকার দাম আছে দে সামানকল দরাতুজ্জে ইন ট্যাক্স ন দে সামানকল জিন আরকানত বেকানুনি ফসাদ দেউলি বাংলাদেশের এদাহত্তি হইয়ে দরাতুজ্জে সামানকলত ডাইল 10,000 কিলোগ্রাম মুসাদ দাবাই 1.5 লাখ রোইন 2,500 কিলোগ্রাম নুন 1,000 কিলোগ্রাম রয়্যাল টাইগার এনার্জি ড্রিঙ্ক 10,000 দে পিঁয়াজ 2,500 কিলোগ্রাম শামিল আছে বলে হইয়ে সামানৰ ফাঁতি দৰাতুজিদে মানুহ 10 জন ইনৰে আইন কানুন মজিন কাৰৱাই কৰি হালাহামক কলৰিয় আইন্দা গৰি নাফাৰে ফান দৌৰি যাইব বুলি নাইফ কমান্ডাৰ শ্যামুল হকে হইয়ে ইয়ানইদে উকিয়া নিউজৰ ৰিপোৰ্ট আৰকান রোহিঙ্গা টেলিভিশন নিউজৰ খবৰক কলৰে ধ্যান দি শুনি হৌসলা আফজাই গুজ্জদে ইয়ানল্লাহ বেশি বেশি শুক্রিয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু